Jaja staviti u lonac i naliti vodom. Staviti 1 kašiku soli. Kuvati od 8 do 10 minuta. Potrebno nam je 50 ml mleka, 1 šlag prehrambene boje i jaja bele boje. Sipati u posudu mleko i šlag. Šlag dobro umutiti. Umućen šlag stavite u plitku posudu. Po želji stavite prehrambene boje po vašem izboru. Jače boje daju izraženije šare, bleđe boje daju pastelni izgled. Boje lagano pomešajte. Kuvana hladna jaja kotrljamo kroz sve boje i ostavimo da odstoje. Što ih duže držite u šlagu, lepše će se ofarbati. Potrebno je da budu minimum 2 sata u šlagu. Nakon 2 sata jaja oprati u vodi. Suva jaja namažite jestivim uljem da bi imala lep sjaj. Ovako ofarbana jaja imaju lepe, mekane šare i najbitnije, ofarbana su jestivim bojama.